کہتے ہیں ہر انسان کے اندر ضمیر ہوتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی ضرور جاگتا ہے، اور جب ضمیر جاگتا ہے تو انسان کی ایسی کایا پلٹ ہوتی ہے کہ دنیا یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ ایک ایسی ہی عبرت اثر کہانی کا احوال جسے سن کر احساس ہوگا کہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے انسپکٹر نیاز احمد کھوسہ کی ایک نئی تفتیشی کہانی سنتے ہیں۔ سردیوں کی آمد تھی، اکتوبر آدھے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ آج کل تو موسم آگے پیچھے ہو گئے ہیں، ہمارے وقتوں میں موسم اپنے وقت پر آتے تھے۔ چودھری شیر علی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، وہ اپنے علاقے میں مطلق العنان بنا بیٹھا تھا۔ اس کی دہشت دور دور تک تھی اور وہ لوگوں کی عزتوں کو کھلونا سمجھتا تھا۔ اس کی بیوی مہناز بیگم ایک پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی عورت تھی۔ اس تک چودھری کی غیر نصابی سرگرمیوں کی رپورٹیں پہنچتی رہتی تھیں اور وہ مقدور بھر چودھری کو سمجھاتی رہتی تھی، لیکن چودھری تو چکنا گھڑا تھا جس پر کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال ایک دن دوپہر کے وقت تھانے میں اطلاع آئی کہ چودھری کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ اطلاع لے کر قاسم نام کا ایک مزارع آیا تھا۔ قتل اس کے گاؤں بیری والا اور چودھری کے گاؤں جعفر آباد کے درمیان ہوا تھا۔ میں نے مزارع کو اپنے سامنے بٹھا کر تفصیلات پوچھی تو یہ کہانی بنی۔ چودھری صبح اپنی جیپ میں گاؤں منیر آباد گیا تھا۔ وہاں بھی اس کی کافی زمین تھی جس پر سفیدے کے درخت لگے ہوئے تھے۔ ایک ہفتہ پہلے اس نے یہ درخت ایک پارٹی کے ہاتھوں فروخت کیے تھے۔ آج انہوں نے پیسے دینے تھے اور چودھری اسی سلسلے میں منیر آباد گیا تھا۔ منیر آباد چودھری کے گاؤں سے 10 کلومیٹر شمال کی طرف واقع تھا۔ درمیان میں گاؤں بیری والا، آصف آباد، ڈھوک بابا آتے تھے اور باقی تفصیل میں آگے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ میں نے ضروری تیاری کے بعد کانسٹیبل بشیر خان اور 2 سپاہیوں کو ساتھ لیا اور چائے وقوع پر پہنچ گیا۔ یہ تھوڑی ویران جگہ تھی، ٹہلی کے گھنے درخت بھی تھے اور قریب ہی بارش کے پانی کا ایک جوہڑ بھی تھا۔ چونکہ 2-3 دن پہلے بارش ہو چکی تھی، اس لیے جوہڑ میں پانی کی اچھی خاصی مقدار موجود تھی۔ تقریباً 4 کوس کے فاصلے پر قبرستان تھا۔ جائے واردات پر گورکن اور 3-4 بندے بھی موجود تھے۔ زمین دھول والی تھی، کچھ جگہ پانی تھا اور کچھ جگہ بالکل خشک تھی۔ وہاں قدموں کے نشان تو تھے لیکن گڈمٹ تھے۔ گورکن اور دوسرے بندوں کے پاؤں کے نیچے آ کر ہمارے کام کے کھرے خراب ہو گئے تھے۔ بہرحال میں نے چودھری کی لاش کا باریک بینی سے معائنہ شروع کر دیا۔ چودھری کو 2 گولیاں لگی تھیں، ایک سینے کے اوپر اور دوسری سر میں۔ خون بہہ کر جمنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی کرا کے لاش کانسٹیبل بشیر خان کی معیت میں ڈسٹرکٹ اسپتال بھجوا دی۔ گورکن کی آنکھوں میں وحشت کے آثار تھے، جیسے اس نے کوئی خوفناک اور اعصاب شکن منظر دیکھا ہو۔ اس کی عمر 50-55 کے درمیان ہوگی۔ بھووں کے بال سفید ہو چکے تھے، سر بالوں سے محروم تھا۔ اس نے چھوٹی سی داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ سفید رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا، سر پر سفید رنگ کی ٹوپی تھی اور اس نے اپنا نام امانت علی بتایا تھا۔ جب ساری کارروائی مکمل ہو گئی تو اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، سرکار ذرا قبرستان تشریف لائیں۔ کیوں؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہیں میں آپ کو ساری بات بتا سکوں گا۔ ٹھیک ہے چاچا، چلو، میں نے خوش دلی سے کہا۔ وہ مجھے قبرستان کے کونے میں بنے ہوئے کچے کوٹھے میں لے گیا۔ وہاں چارپائی پر ایک بندہ لیٹا ہوا تھا۔ بندے کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ لگتا تھا کسی پگڑی سے کپڑا پھاڑ کر اس کے سر پر پٹی کی صورت میں باندھ دیا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ میں نے گورکن کو سوچ میں ڈوبے دیکھ کر کہا۔ جناب، میں چودھری صاحب اور اس شخص کو جانتا ہوں۔ یہ افتخار ہے اور کھارا کہلاتا ہے۔ یہ چودھری صاحب کا دست راست ہے۔ میں آج صبح شہر چلا گیا تھا۔ جب میں واپس آ رہا تھا تو ایک خوفناک منظر
میں نے دیکھا گاؤں پیری والا کی طرف سے چودھری صاحب کی جیپ آ رہی تھی۔ اچانک درختوں کی اوٹ سے 4 ڈھاٹا پوش جیپ کے سامنے آ گئے اور جیپ کے آگے بازو پھیلا کر کھڑے ہو گئے۔ جیپ رک گئی۔ وہ چند لمحے رکا اور پھر بولا، میں معذرت چاہتا ہوں، اس واقعے نے تو میری متی مار دی ہے۔ اب میری نظر اس عمر میں شکرے جیسی تو ہے نہیں کہ میں نے چودھری صاحب کی جیپ کو دور سے پہچان لیا تھا۔ دراصل یہ بات میں پتہ چلا تھا، بندہ جہاں دیدہ تھا، اس نے یقیناً میری آنکھوں میں تیرتے ہوئے سوال کو پڑھ لیا تھا، اس لیے آگے سنانے سے پہلے وضاحت کر دی۔ آگے کی کہانی میں اپنی زبان میں سنا دیتا ہوں، ورنہ اس نے جس طرح وضاحتوں اور ٹھہر ٹھہر کر یہ بیان کیا تھا واقعہ، وہ بہت لمبا ہو گیا تھا۔ اس نے ڈھاٹا پوشوں کو دیکھ کر ایک درخت کی اوٹ لے لی تھی۔ اس نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے لباسوں میں سے اسلحہ برآمد کیا اور اس کے زور پر جیپ میں سوار دونوں بندوں کو باہر نکلوا لیا تھا۔ جس درخت کی اوٹ میں گورکن کھڑا تھا وہ زیادہ دور نہیں تھا۔ اسے ہر چیز بڑی واضح نظر آ رہی تھی۔ 2 کے ہاتھوں میں ریوالور تھے اور دونوں کھٹکے سے کھلنے والے چاقو پکڑے ہوئے تھے۔ ایک ریوالور برطار نے ریوالور افتخار عرف کھارا کی کنپٹی کے ساتھ لگایا ہوا تھا، ایک نے چودھری کی طرف ریوالور تانا ہوا تھا، تیسرے نے چاقو بند کر کے جیب میں رکھا اور چودھری کی جامہ تلاشی لینے لگا۔ چودھری نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور مزاحمت شروع کر دی۔ اس نے 1-2 تھپڑ بھی ڈھاٹا پوش کو مارنے کی کوشش کی تھی، پھر اڑنگا لگا کر اسے گرا لیا۔ ریوالور بردار نے کچھ کہا، آواز واضح نہیں تھی، لیکن لگتا تھا کہ چودھری پر جنون طاری ہو گیا ہے۔ یہ تو ظاہر تھا کہ تگڑی رقم چودھری کی جیب میں تھی، جسے وہ یقیناً کسی قیمت پر نہیں دینا چاہتا تھا۔ ویسے بھی چودھری کے متعلق مشہور تھا کہ وہ نوجوانی میں کبڈی کا کھلاڑی تھا۔ اچانک فائر کی آواز گورکن کی سماعت سے ٹکرائی اور اس نے چودھری کو گرتے دیکھا۔ پھر ایک مزید فائر ہوا اور ڈھاٹا پوش چودھری کی جیبوں سے سب کچھ نکال کر چلتے بنے۔ گورکن امانت علی کی ساری توجہ اس وقت چودھری پر مرکوز تھی۔ ڈھاٹا پوشوں کے جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ افتخار عرف کھارا بھی کچھ فاصلے پر لمبا لمبا لیٹا ہوا ہے۔ وہ چاہتا تو اس سارے واقعے پر مٹی ڈال کر قبرستان میں چلا جاتا۔ اس نے دیکھا کہ چودھری تو اب اس دنیا میں نہیں ہے اور افتخار عرف کھارا کا سر پھٹا ہوا ہے اور سر سے خون بہہ رہا ہے۔ اس کے خیال میں ڈھاٹا پوش ڈاکوؤں میں سے کسی نے کھارا کے سر پر ریوالور کا دستہ مارا تھا اور ان حالات میں یہی قرین قیاس تھا۔ کھارا ہوش میں تھا اور ہلکے ہلکے کرا رہا تھا۔ امانت علی ایک ہٹا کٹا بندہ تھا، اس عمر میں بھی اس کے قبا مضبوط تھے۔ وہ کسی نہ کسی طرح اسے لے کر اپنے کچے کوٹھے میں آ گیا، اسے پانی پلایا، اپنی پگڑی کو ایک کونے سے پھاڑا، ذرا سے کپڑے کو آگ لگا کر اس کی راکھ بنائی اور زخم پر راکھ رکھ کر باقی پھاڑے ہوئے کپڑے سے سر پر پٹی باندھ دی۔ اس نے کھارے کو چرپائی پر لٹا دیا اور کہا، تم آرام کرو، لیکن ٹھہرو ذرا، یہ تو بتاؤ یہ سب کیا تھا؟ یہ ڈاکو تھے، چودھری صاحب کو قتل کر کے اور مجھے زخمی کر کے رقم لے کر چلتے بنے، کھارے نے کراتے ہوئے کہا۔ رقم؟ امانت علی گورکن نے زیر لب دہرایا، پھر پوچھا، کیا چودھری صاحب کے پاس کوئی تگڑی رقم تھی؟ بالکل، چودھری صاحب کے پاس 25,000 روپے تھے۔ دراصل اب تم سے کیا چھپانا، چودھری صاحب گاؤں منیر آباد گئے تھے، وہاں سے ہم یہ رقم لے کر آ رہے تھے۔ 1 ہفتہ پہلے ہی انہوں نے منیر آباد میں موجود اپنے سفیدے کے درختوں کا سودا کیا تھا۔ یہ درخت ایک وسیع رقبے میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے پٹی کھلوا کر کھارے کے زخموں کا معائنہ کیا تھا۔ زخم زیادہ تشویشناک نہیں تھا، لیکن کھال پھٹ گئی تھی اور کافی مقدار میں خون بھی نکلا تھا۔ میں نے کھارے کو بھی سرکاری گاڑی میں بٹھایا اور ہم گورکن کے تعاون کا شکریہ ادا کر کے تھانے میں آ گئے۔ تھانے میں آ کر میں نے ایک سپاہی کے ساتھ کھارا کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بھجوا دیا۔ وہاں سے پٹی کروا کے کھارا فارغ تھا۔ میں نے کھارے کا مکمل بیان لے کر اس پر اس کا انگوٹھا لگوا لیا تھا۔ ایک رپورٹ ڈاکٹر کی طرف سے بھی آئی تھی اور اس کیس کی فائل کی زینت بنی تھی۔ خیر،
ये तो कागजी कार्रवाई होनी थी। मैं आपको आगे की कहानी सुनाता हूँ, कुछ बातों का जिक्र आगे आएगा। अगले दिन चौधरी की लाश पोस्टमार्टम होकर आ गई। जख्मों की नोयत वही थी जो मैं बयान कर चुका हूँ। मौत का वक्त दिन 10 और 11 बजे का लिखा था। यहाँ ये बताना मुनासिब होगा कि चौधरी का एक छोटा भाई था जिसका नाम कबीर अली था। वो 3 बंदों के साथ लाश लेने आया था। वो अकेला मेरे दफ्तर आ गया। वो मुझे माकूल बंदा लगा था। जाहिर है इसका बाजू एक किस्म से कट ही गया था, यानी बड़ा चौधरी कत्ल हो गया था। वो बज़ाहिर अंदर बाहर से टूटा हुआ लगता था। मैंने इसे तसल्ली दिलासा दिया। कबीर भाई, मैंने इसका कंधा थपकते हुए कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि कातिलों को पकड़कर करारे वाकई सज़ा दिलवाऊँ। थानेदार साहब, मुझे कभी उम्मीद है कि आप डाकुओं तक ज़रूर पहुँचेंगे, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोला। लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है, अगर आप इसे मुदाखलत या डिक्टेशन ना समझें तो। बंदा पढ़ा लिखा था। बाद में इसने मुझे बताया कि वो एफए पास है। नहीं नहीं चौधरी साहब, आप खुलकर बात करें। थानेदार भी इंसान होते हैं। आप कुछ बताएंगे, कोई शक जाहिर करेंगे तो फिर बात आगे बढ़ेगी। मैंने लहजे को हद्दुल इम्कान नर्म रखते हुए कहा। मुझे शक है कि भाभी ने चौधरी साहब को मरवाया है, वो धीमी आवाज़ में बोला। क्या मतलब? मैंने गौर से इसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। देखें जी, मैंने तो एक शक जाहिर किया है इस पर। तफ्तीश के घोड़े दौड़ाना आपका काम है, लेकिन एक गुजारिश है कि इस सिलसिले में मेरा नाम ना आए। आप बेफिक्र हो जाएं। मैं समझता हूँ कि मैंने क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन अगर शक की वजह पर रोशनी डाल दें तो मेहरबानी होगी। भाभी जी भाईजान की सरगर्मियों की वजह से इनसे नाला रहती थीं। बात ज़रा शर्म की है। भाभी ने एक दिन भाई साहब को कहा था कि क्या मैं मुकम्मल औरत नहीं हूँ जो आप बाहर झक मारते हैं। ओह, मैं चौंक उठा और छोटे भाई की आंखों में देखते हुए कहा, ये बात आपको किसने बताई है? खुद भाई साहब ने। इसके बाद मैंने कागजी कार्रवाई मुकम्मल करके लाश उसके हवाले कर दी थी। थाने में इसके बड़े भाई की लाश पड़ी थी और वो सारा जोर अपनी भाभी को चौधरी शेर अली के कत्ल में मुलविस करने के लिए लगा रहा था। इसकी पास बातें गौरतलब थीं। बहरहाल मैंने तफ्तीश तो करनी थी। कबीर अली दूसरे लफ्ज़ों में ये कह गया था कि डाकू इसकी भाभी महनाज बेगम के भेजे हुए थे। ये सब चौधरी शेर अली को कत्ल करने के लिए ड्रामा किया गया था। हकीकत क्या थी, ये तो एक दिन सामने आनी ही थी। यहाँ ये बात भी बता दूँ कि चौधरी शेर अली की कोई औलाद नहीं थी, यानी वो लावलद था। ये बात भी मैंने जहन में बिठा ली थी। अगले दिन मैं शेर अली की हवेली में इसकी बेवा के सामने बैठा हुआ था। महनाज बेगम एक दबंग किस्म की औरत थी। उम्र का अंदाज़ा मैंने 40 साल के करीब लगाया। रंग साफ था। इस वक्त उसने काला जोड़ा पहना हुआ था और उसके चेहरे पर मुकम्मल शौक की कैफियत तारी थी। मैंने देखा कि इसकी आंखों में गम के बादल हैं जो बरसने को बेताब हैं। चौधरानी जी, मैंने इसे मुखातिब करते हुए कहा, ये सदमा आपके लिए बहुत बड़ा है जिसे आपने हौसले और कुव्वत बर्दाश्त के बलबूते पर सहना है। ये ऐसा वक्त तो नहीं कि मैं आपके ज़ख्म को रेतूँ, लेकिन मजबूरी है। मैंने तफ्तीश करनी है, कातिल पकड़ने हैं, इसलिए मैंने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। थानेदार साहब, आप अपनी तफ्तीश करें, जो कुछ पूछना है पूछें, उसने जवाब दिया। लेकिन मुझे तो ये बताया गया है कि इनको डाकू या रहज़नों ने मज़ाहमत पर कत्ल किया है। सुना तो मैंने भी यही है, लेकिन डाकुओं या रहज़नों को ये बात कैसे पता चली कि चौधरी साहब एक भारी रकम लेकर आ रहे हैं? हाँ, ये बात तो है और ये सवाल तवज्जो तलब भी है। अच्छा, मैं आपसे सीधा सवाल पूछूंगा कि जाहिर है चौधरी साहब आपको ये बताकर गए थे कि वो एक तगड़ी रकम लेने जा रहे हैं। आपने ये बात किस किस को बताई थी? सिवाय अपनी नौकरानी शमसा के किसी को भी नहीं, वो पूरे यकीन के साथ बोली। नौकरानी शमसा को क्यों बताई थी? मैंने बाल की खाल उतारते हुए कहा। इस दिन वो सुबह आ गई थी। चौधरी साहब जीप में बैठ रहे थे। उसने पूछा था, सुबह कहाँ जा रहे हैं?
میں نے اسے بتانے میں کوئی قباحت نہ سمجھتے ہوئے اصل بات بتا دی۔ کیا میں نے کوئی غلطی کی ہے؟ آخر میں اس نے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ کیا اس وقت شمسا حویلی میں موجود ہے؟ نہیں، آج اس کا بچہ بیمار ہے، اس لیے جلدی چلی گئی ہے۔ ویسے وہ 4 بجے آ جاتی ہے۔ آپ جائیں، اگر ضرورت ہوئی تو دوبارہ آپ کو زحمت دوں گا، لیکن اسے رخصت کرنے سے پہلے میں نے اس سے نوکرانی شمسا کا پتہ لے لیا تھا۔ نوکرانی شمسا کا گھر مقتول کی حویلی سے تھوڑی ہی دور تھا۔ میں پیدل ہی اس کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازہ اس کے شوہر نے کھولا اور وہ سانولی رنگت کا ایک 40-42 سال کا مدقوق قسم کا بندہ تھا۔ بعد میں اس نے مجھے بتایا کہ وہ ٹی بی کا مریض ہے اور اس کی بیوی حویلی میں کام کر کے نہ صرف اس کا اور اپنا پیٹ پال رہی ہے بلکہ اس کی دوائیوں کا خرچہ بھی اٹھا رہی ہے۔ چونکہ میں بھرتی میں تھا اس لیے تعارف کرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ البتہ اپنے آنے کا مقصد میں نے اسے بتایا تو وہ مجھے اندر لے گیا۔ وہ ایک کمرے کے مکان میں رہ رہے تھے جس کی دیواریں کچی اور چھت ذرا نیچی تھی۔ شمسا اپنے 5 سالہ بچے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، گویا وہ اپنے بچے کی کفالت بھی کر رہی تھی۔ بچے کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بخار میں تپ رہا ہے۔ بچہ سو رہا تھا۔ شمسا، تمہارے بچے کو اللہ صحت دے، میں ذرا چند سوال کرنے تمہارے پاس آیا ہوں، میں نے چارپائی پر بیٹھنے کے بعد کہا۔ بس جی، دعا کریں، یہی ہمارا آسرا ہے، اس نے بچے کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ شمسا، ایک بات ذہن میں رکھنا کہ میں جو سوال کروں اس کا سچا اور کھرا جواب دینا ہے۔ جی تھانے دار صاحب، آپ پوچھیں، مجھے کوئی بات چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ یقیناً یہ بات تم تک پہنچ چکی ہوگی کہ چودھری صاحب کو ڈاکوؤں نے قتل کر دیا ہے، میں نے سوالوں کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے کہا۔ جی بہت دکھ ہوا ہے، میرے ساتھ تو وہ بہت اچھے تھے، میری مالی مدد کرتے رہتے تھے، میرا بچہ بیمار نہ ہوتا تو میں حویلی میں ہی رہتی۔ اگر میں یہ کہوں کہ ڈاکوؤں کے بھیس میں قاتل تھے تو اس بارے میں تم کیا کہو گی؟ یعنی منصوبہ بندی سے چودھری صاحب کو قتل کیا گیا ہے؟ وہ بولی۔ بالکل، میرا تو یہی خیال ہے، میں نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا ہے۔ چند لمحے وہ خاموش رہی اور پھر بولی۔ سنا ہے کہ مرنے والے کی بدخوئی کرنی نہیں چاہیے، اس لیے تھانے دار صاحب، چودھری صاحب رنگین مزاج تھے۔ پھر وہ نظریں نیچے کیے ہوئے بولی، ہو سکتا ہے کسی غلط جگہ ہاتھ ڈال بیٹھے ہوں۔ کیا تم کسی ایسی عورت سے واقف ہو جس نے چودھری کو دھتکار دیا ہو اور اس کے شوہر یا بھائی نے یہ کام کرا ہو؟ تھانے دار صاحب، ہم غریب لوگ ہی کسی پھڈے میں الجھنے یا کسی کی دشمنی مول لینے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ میں عورت کا نام بتا دیتی ہوں، لیکن میرا نام نہ آئے تو میں آپ کو دعائیں دوں گی، اس نے اپنی مجبوری اور ذہن کے مطابق کہا۔ تم نام بتا دو، تمہارا نام نہیں آئے گا۔ جی، اس عورت کا نام سغرا ہے، کرامت ماچی کی بیٹی ہے۔ کرامت چاچا تو مرا مٹا سا ہے، لیکن اس کا بیٹا بڑا جیدار ہے، حیدر علی نام ہے اس کا۔ اچھا، میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، پوری بات بتاؤ۔ سغرا پہلے چودھری صاحب کی حویلی میں کام کرتی تھی۔ ایک دن موقع دیکھ کر چودھری صاحب نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ سغرا نے نہ صرف چودھری صاحب کو کھری کھری سنائی بلکہ کام چھوڑ کر بھی آ گئی۔ یہ اندازہ میں نے لگا لیا تھا کہ شمسا آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام وصول کرنے والی عورت تھی۔ شوہر اس کا ٹی بی کا مریض تھا اور شاید اس کے لیے ناکارہ ہو گیا تھا۔ بہرحال وہ یا اس کا شوہر کسی طرح بھی چودھری کے قتل میں ملوث نظر نہیں آتے تھے۔ بہرحال یہ کوئی حتمی رائے نہیں تھی۔ میں نے تھانے میں واپس آ کر ساری صورتحال ASI عشرت علی کو بتا دی۔ سر، بظاہر لگتا تو یہی ہے کہ چودھری اپنی رنگین مزاجی سے اس انجام تک پہنچا ہے، لیکن ہمیں اس پہلو پر بھی ضرور تفتیش کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے واقعی وہ ڈاکو ہوں اور وہ چودھری کو لوٹنا چاہتے ہوں۔
लेकिन मज़ाहमत करने पर चौधरी को कत्ल करके रकम लेकर चलते बने हों। मैं इस पहलू को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर रहा। इसका इम्कान मौजूद है, लेकिन मुझे इस थ्योरी यानी ख्याल को सच मानने के लिए एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। मैंने कहा, कौन सा सवाल सर? मैंने चंद लम्हे एएसआई की तरफ देखा और फिर बोला, अगर वो वाकई असली डाकू थे तो इन्हें ये बात किसने बताई थी कि फलां टाइम चौधरी एक तगड़ी सी रकम लेकर आ रहा है? वाकई ये बात तो है सर। बस इशरत अली, अगर मुझे इस सवाल का जवाब मिल जाए तो मैं तफ्तीश के घोड़े नामालूम राहजनों या डाकुओं की तरफ दौड़ा दूंगा। हमारे थाने की हुदूद में इन दिनों डाकुओं या रहजनों का बाकायदा कोई गिरोह नहीं था जो सरगर्म हो। सर, अब करना क्या है? एएसआई ने पूछा। फिलहाल तो तुम सोहरा को अपनी किसी मुखबिर के ज़रिए टटोलो। ठीक है, अब मुझे इजाज़त दें, मैं ये काम करता हूँ। वो अपना काम समझता था, इसलिए मुझे इसे रास्ता दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। मुखबिर औरत खाला नुसरत 2 दिन बाद खुफिया तरीके से मेरे पास आई और रिपोर्ट दी। इसकी रिपोर्ट सुनने के बाद मैंने इसे चंद सवाल किए थे। वो आपकी नज़र कर रहा हूँ। वो जगत खाला थी, हर छोटा बड़ा इसे खाला ही कहता था। खाला, तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल के चाल चलन की वजह से सोहरा ने हवेली की नौकरी छोड़ दी थी और मकतूल को खरी खरी सुनाई थी। जैसी रिपोर्ट मकतूल के मुतालिक मुझ तक पहुंची है, इससे तो और ही कहानी बनती है। कौन सी कहानी जी? कत्ल तो सोहरा को होना चाहिए था, लेकिन कत्ल चौधरी का हो गया है। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन सोहरा का भाई बड़ा जीदार है। हर फिरौन के लिए हर दौर में मूसा ज़रूर पैदा हुआ है। तो तुम ये कहना चाहती हो कि हैदर अली ने काम दिखा दिया है? ये भी नहीं कह सकती हूँ। अलबत्ता जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सोहरा का मंगेतर मज़हर खान भी बड़ा उसीला बंदा है और इसके ताल्लुकात नशे और बदमाशी करने वालों के साथ भी हैं। इसने जुमाइनी बात की। ओह, ये बात तो बड़े काम की है और अंधेरे में रोशनी की किरण है। तुम इन नशे और बदमाशी करने वालों के नाम बता सकती हो जिनके साथ मज़हर खान के ताल्लुकात हैं? क्यों नहीं जी, इनके नाम ताफू, हनीफ और जमशेद हैं। मुझे पता चला है कि वो अक्सर कब्रिस्तान के बाहर मशरकी दीवार के साथ बैठकर जुआ खेलते हैं और कच्ची शराब पीते हैं। ओह, क्या वो दिन दहाड़े ये सब कुछ करते हैं? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखते हुए कहा। नहीं जी, वो ये काम रात के अंधेरे की बुक्कल मार कर करते हैं। फिर तो इनके रंग में भंग डालनी पड़ेगी, इसने हंसते हुए कहा। तुम बड़े काम की मुखबिर हो, मुझे शम्सा के मुतालिक मालूमात चाहिए। शम्सा वही तो नहीं जो मकतूल की हवेली में काम करती है और जिसका शौहर टीबी का मरीज़ है? खाला नुसरत ने अपनी नाक को चुटकी में पकड़ते हुए कहा। वो अपने इलाके और इर्द गिर्द की वाकई इंसाइक्लोपीडिया थी और ये नाक पकड़ना शायद उसकी आदत थी। बिल्कुल, तुम नाक की सीध में सही पहुंची हो। उसने अपनी नाक को छोड़ दिया और बोली, शमशा का शौहर नाकारा हो चुका है। वो मौज मेला भी करती है और पैसे भी बटोरती है, लेकिन आपने क्यों इसके मुतालिक पूछा है? मट्टी पाओ, तुम सिर्फ ये पता करो कि इससे पहले शमशा कहाँ काम करती थी। ठीक है जी, आप मुझे 2 दिन की मोहलत दे दें, मैं खरा खोटा आपके सामने ला खड़ा करूँगी। इसको रुखसत करने के बाद मैं थाने के दूसरे अमूर निपटाने में लग गया। शमशा के मुतालिक मुझे एक शक था जिसको मैं दूर करना चाहता था। मैंने इसी दिन एएसआई की ये ड्यूटी लगाई कि वो ताफू, हनीफ और जमशेद पर नज़र रखने के लिए कुछ पुलिस एहलकारों की ड्यूटी लगा दे। चौधरी शेर अली का कत्ल कोई मामूली बात नहीं थी, हर जगह इसके चर्चे थे। मुझ तक जो रिपोर्टें पहुंची थीं, इनके मुताबिक हर कोई हैरान था कि फिरौन सिर्फ और शैतान सिर्फ चौधरी पर कौन वार कर गया है। जब ठोस वजह मौजूद हो तो फिर हर एक जहन इसी तरफ जाता है। ज़्यादातर लोगों का ख्याल था कि चौधरी शेर अली अपनी हरकतों की वजह से मारा गया है। डाकुओं वाली बात ज़्यादातर लोग
ड्रामा ही समझ रहे थे, यानी कातिलों ने डाकुओं का बहरूप भरा था और फिलहाल मेरा अंदाज़ा भी यही था। आगे की तफ्तीश क्या कुछ सामने लाने वाली है, यह अभी 7 परतों में छुपा हुआ था और मैंने एक एक पर्दा उठाना था। मुखबिर खाला नुसरत की अगली रिपोर्ट आने से पहले एक वाक़या हो गया। गोरकन गांव के एक बंदे के साथ मेरे पास आया और ये इतला दी कि कब्रिस्तान में टापू की लाश पड़ी है और ये लाश रात को कोई वहाँ डाल गया है। मैंने गोरकन को अपने सामने बिठा लिया और गांव के बंदे शादे को बाहर भेज दिया। मैंने गोरकन को मुखातिब करते हुए कहा, चाचा, टापू को तुम जानते हो? जी सरकार, मास्टर फिरोज़ का बिगड़ा हुआ बेटा है। बाप इतना शरीफ है, गांव के स्कूल का उस्ताद है और बेटा जहालत और बदमाशी के घूर अंधेरों में डूबा हुआ है। कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा। तुम तो पढ़े लिखे लगते हो चाचा, मैंने गोरकन को मुखातिब करते हुए कहा। मैंने जनाब मैट्रिक किया है, किसी दफ्तर में क्लर्की करने के बजाय बाप दादा के काम में लग गया हूँ। इसी में मुझे मज़ा आता है और सुकून मिलता है। मैंने इसके ख्यालात पर किसी किस्म का तबसरा करने की बजाय सवाल किया। तुम्हें पता था कि टापू अपनी मंडली के 2 और जवानों के साथ कब्रिस्तान की मशरकी दीवार के साथ बैठकर जुआ खेलता था और कच्ची शराब पीता था? नहीं जी, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले खुद इनकी छितरौल करता और फिर आपके पास लेकर आता। चाचा, बंदे को इतना भी गाफिल नहीं होना चाहिए कि अपने इर्द गिर्द की खबर ही ना हो। बस जी, गलती हो गई, आइंदा मैं इधर उधर ज़रूर नज़र रखूँगा। तुम्हारे लिए यही बेहतर है, मैंने संजीदगी से कहा। फिर इससे पूछा, तुम लोग किस सवारी पर आए हो? जी, बाइसिकल पर, थाने के बाहर खड़ी है। तुम अपनी साइकिल पर जाए वकुआ पर पहुँचो, हम ज़रूरी तैयारी के बाद आते हैं। क्या मैं शादी को भी ले जाऊँ? नहीं, तुम कहाँ इसका वज़न साइकिल पर घसीटते फिरोगे? मैंने चंद लम्हे तवक्कुफ़ किया, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, वापसी पर वो हमारे साथ जाएगा। ठीक है जी, जैसे आपकी मर्ज़ी। इसको रुखसत करने के बाद मैंने ज़रूरी तैयारी की और 2 सिपाहियों को साथ लेकर कब्रिस्तान में पहुंच गया। मैंने एक ख़ास मकसद के तहत गोरकन से मालूमात जाए वकुआ पर जाने से पहले हासिल की थी। इन्हीं मालूमात की रोशनी में मैंने थाने से रवाना होने से पहले एएसआई की ड्यूटी लगाई थी कि वो हनीफ और जमशेद को थाने में लाने का बंदोबस्त करें। ये लाश कब्रिस्तान के गेट के साथ ही पड़ी थी। टापू को मैं पहली बार और वो भी मुर्दा हालत में देख रहा था। वो शक्ल से मतकूक सा जवान लगता था, नशे का मारा हुआ। लाश बिल्कुल चित पड़ी थी। सीने का सुराख ये कहानी सुना रहा था कि इसे सीने में ऐन दिल के मकाम पर गोली मारकर हलाक किया गया है। लाश के आसपास बिल्कुल खून नहीं था, जिससे जाहिर था कि टापू को कहीं और कत्ल करके लाश यहाँ फेंकी गई है। लाश के आसपास जो खुरे थे वो महफूज थे, क्योंकि गोरकन ने इस बार ज़रा अक्लमंदी की थी कि जब सुबह को उसने लाश देखी थी तो खुरों से बच बच कर करीबी घर में मुकीम शादे के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी थी और इसे लाश के मुतालिक बताया था। शादा अपने बड़े भाई कदीर के साथ रहता था और दोनों शादीशुदा थे। दोनों ने कदीर को लाश के पास खड़ा किया था और ख़ुद थाने में आ गए थे। हमारे वहाँ पहुँचने तक दर्जन भर के करीब मर्दोज़न वहाँ इकट्ठे हो गए थे। औरतें दूर थीं, जबकि मर्द दीवार के साथ खड़े थे। कदीर ने इन्हें सारी बात बताकर ये कहा कि मैं खुरों की हिफाजत के लिए यहाँ खड़ा हूँ। वो लोग अब इतने बुद्धू भी नहीं थे कि कदीर की बात समझ न सकते। बहरहाल मैंने एक सिपाही को भेजकर खोजी करमदीन को बुला लिया था। वो आते ही अपने काम में लग गया। सिपाही इसकी मदद कर रहा था। मैंने शादी के घर में बैठकर लोगों से सवाल और जवाब किए थे, लेकिन वो भी काम की कोई बात ना बता सके। इनमें से किसी ने भी लाश कब्रिस्तान में फेंकने वाले या वालों को नहीं देखा था। मुझे जितना भी ज़हीन हो,
कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है। लाश के नीचे से मुझे एक चांदी का लॉकेट मिला था, जिसकी जंजीर भी सफ़ेद रंग की थी। लॉकेट को मैंने जेब में डाल लिया था। ज़रूरी कागजी कार्रवाई करने के बाद मैंने लाश को हस्बे मामूल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सिपाही की निगरानी में भेज दिया था। कागजी कार्रवाई और लोगों से सवाल जवाब करने के दौरान खोजी बाबा ने सिपाही के साथ मिलकर अपना काम मुकम्मल कर लिया था। खुरों के फ़ोटो बनाना भी इसमें शामिल था। जब मैं थाने वापस आया तो एएसआई भी मेरे कमरे में आ गया। क्या खबरें हैं भाई? सर, हनीफ और जमशेद काबू आ गए हैं। इनको मैंने कांस्टेबल बशीर की बैरक में बिठा दिया है। इनको अभी वहीं बैठा रहने दो। तुम ये बताओ कि कबीर अली मकतूल का भाई कैसा बंदा है? बंदा बाकी तो ठीक है, लेकिन रेस का रसिया है, यानी घोड़ों पर शर्तें लगाता है और इसी सिलसिले में अपने हिस्से की दौलत लुटा बैठा है। तुम इसको थाने में बुलाने का बंदोबस्त करो। पता नहीं क्यों ये बंदा मुझे खटक रहा है। ठीक है जी। एएसआई के जाने के बाद मैं जहन के घोड़े दौड़ाने लगा। ये सब तो हो गया था, लेकिन अभी तक ताफू का बाप सामने नहीं आया था। ये बात मुझे खटक रही थी। आगे बढ़ने से पहले खोजी बाबा करमदीन की रिपोर्ट से आपको आगाह कर दूं। खोजी बाबा ने बताया कि 2 बंदों के खुरे गांव पेरीवाला से आए और कब्रिस्तान में आकर रुक गए थे। फिर इन खुरों की वापसी मकतूल के गांव जाफराबाद की तरफ हुई थी। ये बात खोजी बाबा ने जोर देकर कही थी कि जहां लाश पड़ी थी खुरे वहां तक ही थे, फिर वहां से ही वापस चले गए थे। इससे ये बात साबित हो गई थी कि जिन बंदों के वो खुरे थे उन्होंने ही लाश को लाकर कब्रिस्तान में फेंका था। जमशेद और हनीफ हमारे काबू में थे, वो कहीं भाग नहीं सकते थे। इनको जानबूझकर मैं इंतज़ार की सूली पर टंगा रहने देना चाहता था, ताकि इनके जहन को तफ्तीश की चक्की में डालने के लिए तैयारी की जा सके। इस दौरान मैं एक और काम करना चाहता था। मैंने मास्टर फिरोज़दीन को बुलाने के लिए एक सिपाही को भेज दिया। 1 घंटे बाद सिपाही मास्टर जी को लेकर आ गया। मास्टर फिरोज़ 35-36 साला, एक थान पान सा 6 फीट के करीब बंदा था। थान पान होने की वजह से इसका कद और भी बड़ा नज़र आ रहा था। मैंने इसे इज्जत से बिठाया और बगौर इसके चेहरे की तरफ देखने लगा। वो तो जैसे ज़मीन में गड़ा जा रहा था। मास्टर जी, मैंने इसे नर्म लहजे में मुखातिब करते हुए कहा, आपका लख्ते जिगर कत्ल हो गया है, लेकिन आप मुझे चाय वकुआ पर नज़र नहीं आए। अभी मैंने आपको बुलाया है तो। थानेदार साहब, जब बेटा अल्ताफ़ उर्फ ताफू जैसा हो तो इज्जतदार बंदा किस मुंह से लोगों के सामने आ सकता है? ताफू जैसा भी था, आपका बेटा था। इसके साथ आपका खून का रिश्ता भी था, इसने दुखी लहजे में कहा। थानेदार साहब, इसको मैंने घर से निकाल दिया था। जिस्म का जो ऐसा इंसान के लिए नासूर बन जाए, उसे काटना या कटवाना ही पड़ता है। तो मैं कागज़ों में ये लिख लूँ कि ताफू एक लावारिस जवान था। लाश पोस्टमार्टम होकर आने के बाद इसे किसी फलाही तंजीम के सुपुर्द कर दूँ, वो इसे लावारिस के तौर पर दफन कर देंगे और इसके कत्ल की फ़ाइल दाखिले दफ्तर कर दूँ, क्योंकि जब कोई मुद्दई ना हो तो कार्रवाई आगे कैसे चल सकती है। वो मेरी बात सुनकर रोने लगा। मैंने इसे रोने दिया ताकि बरसों का दबा हुआ लावा आंसुओं के रास्ते बह जाए। थानेदार साहब, अल्ताफ़ अपनी माँ के मरने के बाद मेरे हाथ से निकल गया था। अचानक मेरी बीवी को हैज़ा हो गया था और वो 3 दिनों के अंदर अंदर अपने मालिक हकीकी के पास चली गई थी। थानेदार साहब, यकीन करें, मैंने नूरजहाँ का इलाज कराने में कोई कोताही नहीं छोड़ी थी। यकीनन इसके सांस इस दुनिया में पूरे हो गए थे। लेकिन मास्टर फिरोज़ ने चंद लम्हे तवक्कुफ़ किया और फिर बोला, लेकिन अल्ताफ़ अपनी माँ के मरने के बाद ये कहने लग गया था कि मैंने इलाज में कोताही की थी। इसके बाद वो मुझसे खिंचा खिंचा रहने लगा था और न सिर्फ गुस्ताख हो गया था, बल्कि बुरे लोगों की सोबत में भी बैठने लगा था।
जब मास्टर फिरोज यहाँ तक पहुँचा तो मैंने देखा कि इसकी आंखों में एक बार फिर गम के बादल से छा गए थे। देखे जी, आपका बेटा अल्ताफ और ताफू जैसा भी था वो अब कत्ल हो चुका है। अब आप क्या चाहते हैं? आपने बिल्कुल 16 आने की बात सही कही है। आप मेरी तरफ से रिपोर्ट दर्ज कर लें। ठीक है मास्टर जी, औलाद के हाथों कभी कभी ऐसे लम्हात आ जाते हैं। आप मुहर्रिर के पास चले जाएं। मास्टर फिरोज को रुखसत करने के बाद मैंने कांस्टेबल जावेद हाशमी को बुला लिया और इसे हुक्म दिया कि जमशेद और हनीफ को लेकर आओ। चंद लम्हे बाद वो दोनों मेरे सामने थे। कांस्टेबल को भी मैंने कमरे में ही ठहरने का इशारा कर दिया था। दोनों के चेहरे ये बता रहे थे कि दोनों नशे के आदी हैं। गालों की हड्डियां बाहर निकल आई थीं। आंखों में अजीब सी वहशत थी। इससे पहले कि मैं कोई सवाल करता दोनों बैक वक्त बोले, थानेदार साहब, आपने शायद किसी गलतफहमी की बिना पर हमें थाने में बुलाया है। हमारा ताफू के कत्ल से कोई वास्ता नहीं है। ओए उल्लू की तुमो, थानेदार साहब ने कब ये कहा है कि तुम ताफू के कत्ल में मुलविस हो? कांस्टेबल जावेद शाह ने दोनों को दबका मारते हुए कहा। बस जी, हम तो यही समझे थे, हनीफ बोला। मैं उठकर दोनों के करीब चला गया। मैंने देखा कि उनके जिस्म हौले हौले कांपने लगे हैं। ताफू तुम्हारा दोस्त था? मैंने बारी बारी दोनों की आंखों में देखते हुए कहा। जी, दोनों ने मरियल सी आवाज़ में कहा। मुझे पता चला है कि तुम कब्रिस्तान की मशक की दीवार के साथ शराब पीकर शोर शराबा करते हो, जिससे मुर्दों के आराम में खलल पड़ता है। वो जी, वो मैं समझा नहीं, जमशेद ने कहा। वहाँ कब्रिस्तान है और जाहिर है कि वहाँ सिर्फ मुर्दे दफने, मैंने इन्हें घूरते हुए कहा। नहीं जी, हम तो बड़ी खामोशी थे। जमशेद बोलते बोलते इस तरह चुप हो गया जैसे इसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। शाबाश, तुम्हारा मतलब है कि तुम तो खामोशी से वहाँ जुआ खेलते हो, शराब पीते हो। क्यों हनीफ? दोनों ने सर झुका लिया। जावेद, मैंने कांस्टेबल को मुखातिब करते हुए कहा, इन्हें ले जाओ और थाने के बरामदे में उल्टा लटका दो। ओ जी जनाब, माई बाप रहम, हम बहुत कमज़ोर बंदे हैं, हमारी जान नाक के रास्ते निकल जाएगी, दोनों ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तो तुम ताफू के कत्ल का इकरार कर लो। 2 दिन पहले तुम्हारा ताफू से लेन देन के मामले पर झगड़ा हुआ था, मैंने हवा में तीर चलाते हुए कहा। हनीफ, सच बोलकर अपनी और मेरी जान छुड़ा लो, जमशेद ने अपने साथी को मुखातिब करते हुए कहा। वो जी ताफू चंद दिनों से बाज़ार हुस्न के बदमाशों के हत्थे चढ़ा हुआ था। इनके नाम बादल, टीपू और फैयाज उर्फ चांद हैं जी। अंदर खाने की कहानी क्या है? मैंने इस बार नर्म लहजे में पूछा। अंदर खाने की कहानी का तो हमें पता नहीं है, लेकिन के आगे वाली कहानी भी सुना दो हनीफ, मैंने इसे कहा। असल कहानी तो आपको से पता चलेगी, हनीफ ने कहा। हनीफ ने जो नाम मुझे बताया था उसे मैंने दानिस्ता छुपा लिया है, आप अंदाज़े लगाएं। मैंने दोनों को ये कहकर जाने की इजाज़त दे दी कि वो थाने में बताए बगैर कहीं ना जाएं और आइंदा शराब और जुए से तौबा कर लें, वरना सीधे जेल जाएंगे। मैंने इन्हें लीमू की तरह निचोड़ लिया था और मेरा तजुर्बा ये कहता था कि दोनों किसी तरह भी ताफू के कत्ल में मुलविस नहीं हैं। मैंने ताफू की लाश के नीचे से निकलने वाले लॉकेट का भी इनको दर्शन करा दिया था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये लॉकेट किसका है। मैं बड़े मुनज़्ज़म तरीके से तीनों बदमाशों को घेरना चाहता था। अभी 1-2 दिन मैंने इनके मुतालिक मामूलात से आगाही हासिल करनी थी। ये इसी शाम की बात है कि मकतूल के छोटे भाई कबीर अली को कांस्टेबल बशीर खान पकड़ कर ले आया। कबीर अली दूसरी बार मेरे सामने आया था। मैंने इसे अपने सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो इस तरह बैठ गया जैसे कभी ना उठने के लिए बैठा हो। मैं इस तरह इसके मुंह की तरफ देखने लगा जैसे इसके बोलने का मुंतज़िर हूँ।
اور وہ واقعی بول پڑا، تھانے دار صاحب، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ کبیر بھائی، ذرا دم تو لو، میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ جلدی جلدی جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لیں، میں نے ذرا گاؤں منیر آباد جانا ہے۔ منیر آباد کے نام پر میں چونک اٹھا اور کبیر علی سے پوچھا، خیر تو ہے چودھری صاحب، وہاں ایسا کون سا کام پڑ گیا ہے؟ بس جی، وہاں کا نمبردار اپنا یار ہے، اس کے ساتھ مرغابیوں کے شکار کا پروگرام ہے۔ چودھری صاحب دیکھ لیں، کہیں تاریخ اپنے آپ کو دہرا نہ دے۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، لیکن بندہ کائیاں لگتا تھا۔ فوراً اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے بولا، جناب اللہ خیر کرے گا، اور پھر میں کوئی رقم لینے تو وہاں جا نہیں رہا، البتہ واپسی پر آپ کے لیے 2-4 مرغابیاں لے آؤں گا۔ چودھری، تم یہاں سے جاؤ گے تو واپس آؤ گے نا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ پہلی بار مجھے اس کی آنکھوں میں سراسیمگی کے آثار نظر آئے۔ تم آج کل بازار حسن کے بڑے چکر لگا رہے ہو؟ بازار حسن کے؟ وہ اس طرح چونکا جیسے اس کے حلق میں کوئی چیز پھنس گئی ہو۔ دیکھو چودھری، تم حقیقت کو جھٹلا کر اپنے لیے مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے کر لو گے۔ وہ جی، کبھی کبھی دل پشوری کرنے وہاں چلا جاتا ہوں۔ سچی بات بتائے بغیر تم کہیں سے بھی جا نہیں سکو گے۔ آپ مجھ سے کیا اگلوانا چاہتے ہیں؟ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ بولا تو مجھے پتہ چل گیا کہ وہ خواہ دلیر بننے کی کوشش کر رہا ہے، ورنہ وہ بے بس ہو چکا ہے۔ یہاں اب یہ بات بتانے میں کوئی قباحت نہیں کہ حنیف نے اس شخص کا نام لیا تھا جو اس وقت میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ تم نے اگر کچھ نہیں کیا تو اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ وہ خاموش رہا اور زمین کو، یعنی کہ میرے کمرے کے فرش کو اس طرح دیکھنے لگا جیسے اس میں سمانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ میں نے کانسٹیبل بشیر خان کو بلا کر کہا، اس مشین کو رواں کرنا ہے، آپ اسے میرے حوالے کر دیں، اس کا ایک ایک پرزہ رواں ہو جائے گا۔ لے جاؤ اسے، میں نے کبیر خان کو گھورتے ہوئے کہا۔ بشیر خان چھوٹے چودھری کو اس طرح لے گیا جیسے قصاب بکرے کو ذبح کرنے لے جاتا ہے۔ چند لمحوں بعد واقعی ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے کبیر خان کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر کبیر علی میرے سامنے تھا، لیکن آدھا گھنٹہ پہلے والے کبیر علی سے بالکل مختلف۔ چہرہ پسینے سے شرابور تھا، سانس یوں پھولا ہوا تھا جیسے اسے کوئی پہاڑ چڑھنا پڑا ہو، یا پھر گویا پہاڑ کے نیچے آ گیا تھا۔ لیجیے اس کا اقرار جرم اسی کی زبانی سنیے۔ تھانے دار صاحب، میں بہت برا ہوں، بلکہ تھا۔ شراب پیتا تھا، گھوڑوں پر جوا کھیلتا تھا، عورت بازی کرتا تھا، لیکن کچھ دن پہلے، یعنی کہ بھائی صاحب کے قتل سے 2 دن پہلے میری کایا پلٹ ہو گئی۔ سغرا مجھے کھیتوں میں مل گئی۔ سغرا مجھ سے چھوٹی ہے، ہمیشہ مجھے بھائی جان کہتی ہے۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ کوئی بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، سغرا، جو کچھ کہنا چاہتی ہو بلا جھجک کہہ دو، اور جلدی کہہ دو، ورنہ اگر کوئی آ گیا تو رسی کا سانپ بن جائے گا۔ بھائی جان، آپ کا بھائی ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس نے مجھے پیغام بھجوایا ہے کہ وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ میری عزت سے کھیل کر لے گا۔ میں ایک بے بس لڑکی ہوں، میرے منگیتر کو پتہ چل گیا کہ میں حویلی کی نوکری کیوں چھوڑ کر آئی ہوں، اور اگر میں اسے اور اپنے بھائی کو چودھری کے ارادوں سے خبردار کر دوں تو ایک ایسا طوفان اٹھے گا جو سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ وہ چودھری کو قتل کر دیں گے اور خود بھائی لگ جائیں گے، پھر میں بھی زندہ نہیں رہوں گی، خودکشی کر لوں گی۔ آپ اپنے بھائی جان کو سمجھائیں کہ خدا کے واسطے میرے پیچھا چھوڑ دے، غریبوں کے پاس عزت ہی تو ہوتی ہے۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ تھانے دار صاحب، یقین کریں، میں اس کی باتیں اور فریاد سن کر اندر باہر سے ہل گیا۔ اس کی فریاد میں بہہ گیا۔ میں اندر باہر سے ایک بھائی بن گیا، ایسا بھائی جو اپنی بہن کی عزت کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آج سے تم میری بہن ہو،
तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। अब मैं जानू और मेरा भाई। मैंने इसी दिन भाईजान को अकेले में ले जाकर कहा, देखें, आप सुगरा का ख्याल दिल से निकाल दें। वो बहुत गरीब और शरीफ लड़की है। कबीर अली, खैर तो है, आज कुछ ज़्यादा नशा तो नहीं कर लिया? भाईजान ने हंसते हुए कहा। यकीन करें, आज मैंने एक घूंट भी नहीं पिया। तो सुगरा को अपनी महबूब बना लिया है क्या? तभी इसके सामने ढाल बनकर खड़ा होना चाहते हो? मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने अपने गुस्से को पीते हुए कहा, भाईजान, यकीन करें, मैंने इसे बहन बना लिया है, इसलिए हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है कि इसके और मेरे हाल पर रहम करते हुए इसका पीछा छोड़ दें। और अगर मैं ये कहूँ कि सुगरा ने, इस 2 टके की छोकरी ने मेरी बेइज्जती कराई है और मैं अपनी बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगा, तो भी मैं आपका साथ देने की बजाय इस मजलूम का साथ दूंगा। वो किस तरह? ये तो वक्त बताएगा। तो गोया तुम मुझे धमकी दे रहे हो? भाईजान ने मुझे खूंखार नज़रों से देखते हुए कहा। अब जो चाहें समझ लें, मुझे हर कीमत पर सुगरा की इज्जत बचानी है। तुम मुझे परसों ज़रा मुनीराबाद से होकर आ लेने दो। वहाँ मैंने सफ़ेदे के दरख्तों के पैसे लेने हैं। फिर मैं आकर सुगरा की ऐसी की तैसी कर दूंगा और तुम मुंह देखते रह जाओगे। देखें, मैं आखिरी बार आपको कह रहा हूँ कि सुगरा का पीछा छोड़ दें। अपने बड़े भाई की गुरूर और शहर में डूबी हुई आवाज़ ने मेरे गुस्से को 7वें आसमान पर पहुँचा दिया, लेकिन मैंने इस वक्त वहाँ से निकल आना ही मुनासिब समझा। मेरे ताल्लुकात बाज़ार हुस्न के 3 माने हुए कुंडों के साथ हैं। मैंने इसी शाम जाकर इनसे बात की। उन्होंने कहा, देखो कबीर अली, इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए, इस सैलाब को रोक लेना चाहिए। यानी चौधरी शेर अली का पत्ता साफ कर देना चाहिए, ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। बादल ने बाईं आंख दबाते हुए कहा, लेकिन पत्ता ऐसे साफ होना चाहिए कि किसी को शक ना हो। मैंने कहा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, परसों हमारे पास सुनहरी मौका होगा। चौधरी यकीनन एक तगड़ी रकम लेकर आएगा। हम तीनों डाकुओं के भेष में इसके इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे। फैयाज उर्फ चांद ने कहा। चंद्र में कुछ सोचता रहा और फिर बोला, ताफू भी हमारा यार है। कई दफ़ा इसे बाजार हुस्न में अय्याशी कराई है। इस इलाके की मुकम्मल रहनुमाई के लिए इसे भी साथ रख लेंगे और कुछ रकम इसे दे भी देंगे। इस तरह तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनेगा। आखिर तुम हमारे यार हो और यारों की खातिर यार अपनी जानें भी कुर्बान कर दिया करते हैं। इसमें तो ज़्यादा रिस्क नहीं है। फिर हमारी मालूमात के मुताबिक चौधरी की कलाई पर एक कीमती घड़ी बंधी हुई है, जिसके साथ सोने की जंजीर मुंसलिक है। खैर, ये सब कुछ तो तुम्हारा होगा। मेरे हालात आजकल ज़रा पतले हैं, वरना छोड़ो भी, अब तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। आओ बादल के डेरे पर मौज मेला करते हैं। नहीं यार, मैंने आज से बुरे कामों से तौबा कर ली है। खैर, लेकिन ये बात ज़हन से कभी ना निकालना कि ये दुनिया बड़ी जालिम है। यहाँ शरीफ इंसान को लोग फुटबॉल बना देते हैं। मैंने इनकी बातों का जवाब देने की बजाय वहाँ से निकल आना ही मुनासिब समझा। यह है सारी कहानी थानेदार साहब। आगे आपको समझदार हैं, लेकिन एक बात का जवाब इस सारी कहानी में नहीं है। मैंने कबीर अली की तरफ देखते हुए कहा। कौन सी बात? कौन सी बात थानेदार साहब? तापू को किसने कत्ल किया है? इसके मुतालिक यकीन करें, मुझे कुछ पता नहीं है। अच्छा, इस लॉकेट को पहचानते हो? मैंने अपनी मेज़ की तराज से तापू की लाश के नीचे से निकलने वाले लॉकेट को इसकी आंखों के सामने लहराते हुए कहा। जहाँ सब कुछ सच सच बता दिया है, वहाँ ये भी बता देता हूँ कि ये लॉकेट बादल का है। ओह, तापू के कत्ल का उक्ता भी हल हो गया। हमने इसी रात खुफिया निगरानी के बलबूते पर बादल, टीपू, फैयाज उर्फ चांद, इन सबको गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने जब थाने में कबीर अली को देखा तो बग़ैर ड्राइंग रूम की सैर किए सब कुछ उगल दिया, और सब कुछ इसी तरह हुआ था जैसा कि आप मुझसे पहले ही सुन चुके हैं।
टापू के मुतालिक उन्होंने बताया कि उन्होंने इसे 3,000 रुपये दिए थे, लेकिन वो लालच में आ गया था और मुतालबा किया था कि इसे 3,000 रुपये नहीं चाहिए, बल्कि इसे सोने की जंजीर वाली घड़ी चाहिए। साथ कुछ तड़ी वगैरह भी लगाई थी। अगर वो लालच ना करता और इन्हें धमकी ना लगाता तो आज जिंदा रहता। तीनों ने इसे बादल के डेरे पर बुलाया और वहां कत्ल करके लाश को कब्रिस्तान में लाकर फेंक दिया, ताकि ये कत्ल इसकी मंडली के साथियों हनीफ और जमशेद के खाते में डाला जा सके। लेकिन अपने खुरों को वो कैसे झुठला सकते थे? अगर वो टापू के कत्ल का इकरार ना करते तो मैं इनके सामने इनके खुरे रख देता। आगे सुनाने वाली बात आपके लिए यकीनन दिलचस्पी का बायस होगी। मैंने तो चारों के ऊपर मुकदमा बनाकर हवाला अदालत कर दिया था, लेकिन अदालत में जाकर बादल, टीपू और फैयाज और चांद इस बात से मुनहरिफ हो गए थे कि इन्हें चौधरी शेर अली को कत्ल करने के लिए छोटे चौधरी कबीर अली ने कहा था, बल्कि कत्ल का सारा मलबा उन्होंने अपने साथ ले लिया था और वजह ये बताई थी कि चौधरी के साथ इनकी पुरानी दुश्मनी थी। 3 माह बाद ही अदालत ने कबीर अली को रिहा कर दिया था। कुदरत ने इसे नेक बनने और सिरात मुस्तकीम पर चलने का मौका फराहम कर दिया था। बेशक खुदा नियतों के हाल बेहतर जानता है। अब मुझे ये जानने की ज़रूरत भी नहीं थी कि शमसा चौधरी शेर अली की हवेली में काम करने से पहले कहाँ काम करती थी। इस वक्त मेरे दिल से दुआ निकली थी कि अल्लाह ताला इसे भी सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।